Alors bonjour, alors on continue notre leçon. On a la déconsignation, c'est-à-dire la déconsignation, il y a le client qui rejette l'emballage du fournisseur. Il y a trois cas pour le retour d'emballage. Le cas الأول هو نرجع l'emballage sans dégâts، يعني في الحالة الطبيعية يرجع لي فلوسي كيما هما. الحالة الثانية هو نرجع l'emballage avec des dégâts، يعني مهرس ولا شي حاجة تنقص ليا شوية لو بري ديال الكونسينياسيون. الحالة الثالثة هو ما نرجعش l'emballage في خطرة. الحاله الاولى نبداو بالحاله الاولى لومبالاج ريبري او بري دو كونسينياسيون، يعني رجعت لومبالاج وما نقص ليا الفورنيسور والو من لو بري دو كونسينياسيون. عندي في ليكزومبل قلنا خديت 80 كيس وديبوزيت ليها 1600 درهم د غارونتي و20 درهم لا كيس. في ليكزومبل دابا وصلت 18 جونفيي لو كليون رجع غير 60 كيس، رجع 60 كيس. الفورنيسور رجع ليه على وديك 60 كاس، رجع ليه لو ميم بري، ما نقص ليه والو في هذيك 60 كاس. نورمالمون خاصو يرجع 80، دابا رجع 60 في الحاله سون ديغا، يعني ما فيهم حتى مشكل. يعني انا رجع ليه، انا فورنيسور غنرجع ليه 20 درهم لا كيس. شحال غنرجع الفورنيسور؟ غيرجع 60 فوا 20 هي 1200 درهم، 1200 درهم. دابا بالنسبه لونغيسترومون كونطابل، je dois rendre l'argent. بالنسبه لي انا فورنيسور je dois rendre l'argent au client, ou un client je dois récupérer mon argent. Pour la comptabilité, la récupération il se fait par la contrepassation، يعني بالcontraire داكشي اللي كنا دايرين في الاول في الديبي غيولي في الكريدي، اللي كان في الكريدي يولي في الديبي. غير هو لو كونت qui concerne l'emballage في l'enregistrement. Le seul compte qui concerne l'emballage في l'enregistrement الاول ديال الكونسينياسيون هو client dette emballage et matériel consigné. كانت في الكريدي لان الكليان كان تيسالنا واحد لا ديت. دابا رجعت لو كليون، رجع ليا لومبالاج، رجعت ليه فلوسو، جو دوا ديبيتي هذاك لو كونت كليون ديت امبالاج اي ماتيريال كونسيني، جو دوا لو ديبيتي. ها هو اللي في الديبي تانولا 1200 نقصات، رجعت 1200 لمن؟ لو كليون. اما بالنسبه لو كليون دابا لو فورنيسور كان عندي créance fournisseur créance emballage et matériel à rendre كان عندي في الكريدي، كان عندي في الديبي. دابا غندير ليه الكونترير، غيولي عندي في الكريدي باش يديمينيي ب 1200 درهم. علاش؟ لان رجع ليا لو فورنيسور 1200 درهم على لومبالاج اللي كنت لومبالاج اللي ديبوزيت فيه ارجون غارونتي، يعني لو مونطون تديمينيي ب 1200 درهم. كان في الاول 1600، دابا رجع لي 1200، بقات 400 درهم. غنشوفوا دابا كيفاش غنتعاملوا معاها. الكا الثانيه دابا هو ان لومبالاج هذوك بقاو لنا 60، بقى لنا 20 كاس. نشوفوا دابا في ليكزومبل عندي امبالاج ريبري ا ان بري انفيريور او بري دو كونسينياسيون، يعني لومبالاج رجعته والفورنيسور رجع ليا واحد الثمن قل من لو بري اللي ديبوزيت في الكارونتي. ليكزومبل عندي في لو 25 جونفيي هذاك لو كليون روتورن 14 كاس، يعني بقات 20، رجع 14 منهم. Le 6 janvier, le même jour, l'entreprise décide de reprendre les caisses. يعني الفورنيسور قال لك غناخذ منك لي كيس à un prix de 15 dirhams l'une. يعني اوليو باش يرد ليا 20 درهم، رجع ليا غير 15 درهم، نقص ليا. يعني علاش نقص ليا؟ لان يمكن لي كيس رجعوا في دي ديغا، فيهم دي ديغا يعني مهرسين ولا شي حاجه، ما غيرجع ليش الثمن كامل، رجع ليا 15 درهم، يعني نقص ليا 5 دراهم من لا كيس. نشوفوا دابا في لا فاكتور اللي غايصيفط ليا، عندي روتور دو كيس كونسينيي، عندي لو بري دو كونسينياسيون 14 الكيس كنت واخدهم انا ب 20 درهم، نورمالمون خاصو يرجع ليا 200 درهم. شحال نقص ليا لا ديفيرونس دو بريس؟ شحال نقص ليا؟ نقص ليا 5 دراهم في كل كيس، يعني نقص ليا 70 درهم في لي كيس كاملين. وغنحسب لا تي في. علاش؟ لان دخلات هنا ولات شارج، يعني في هاد لوبيراسيون ولات فيها قضيه، ولات فيها شارج ولات برودوي. ملي تيكون شارج ولا برودوي اوتوماتيكمون لوبيراسيون تتكالكول عليها التي في. تي في 20%، يعني 70 فوا 20 نقسم على 14. يعني شحال رجعت انا فورنيسور لو كليون؟ رجعت ليه 196 درهم. نورمالمون خاصني نرجع ليه 200 درهم، رجعت ليه 196 درهم. نشوفوا لونغيسترومون كونطابل. بالنسبه للفورنيسور لو كليون ديت
et emballage et matériel consigné normalement قلنا pour la récupération d'argent تنديرو contrepassation ها هي ولات عندنا في الديبي شحال كان نورمالمون خاصني نرجع ليه 280 درهم شحال غيالمون رجعت ليه 196 درهم انا فورنيسور هذيك لا ديفيرونس ديك 70 درهم بالنسبه لي انا فورنيسور سي ان برودوي علاش ما رجعتش كنت نرجع 200 درهم رجعت ليه غير 196 يعني 70 درهم رابحه انا اعتبرتها برودوي بالنسبه لي on va utiliser le compte boni sur reprise d'emballage consigné 71275 يعني un produit بالنسبه للفورنيسور puisque c'est un produit d'exploitation 7.1 ها هو état TVA facturé puisque chez le fournisseur avec les montants عندي هنايا شحال كان خاص نرجع للكليون 280 رجعت ليه 196 70 درهم بالنسبه ليا برودوي 14 درهم TVA غنرجعها لليطا انا بالنسبه ليا كليون الفورنيسور كان خاصو يرجع ليا 196 درهم كان خاصو يرجع ليا 280 درهم باردون رجع ليا 196 درهم علاش خسرت 70 درهم ها هي مالي سور امبالاج لو كونت اللي غنستعملو هي مالي سور امبالاج روندو كلاس 6 شارج ديكسبلوطاسيون 70 درهم خسرتها état TVA يعني charge d'exploitation je vais calculer la TVA récupérable sur charge puisque chez les clients عندي charge 6 اتبعها état TVA récupérable sur charge avec le numéro de facture le montant يعني كان خاصو يرجع ليا 280 رجع ليا 196 ضعت في 70 درهم و في la TVA elle est récupérable ماشي charge la TVA n'est pas considérée comme une charge فهمنا دابا on va passer pour le non retour يا سيدي الا ما رجعتش لومبالاج دابا بقات ليا قلنا كنت رجعت 60 زائد 14 مهرسين يعني هي 74 شحال بقات ليا 6 ديال لي كيس بقاو ليا 6 ديال لي كيس قلت لك هذوك لي 6 كيس انا سيدي ما غنرجعهمش لو ريست ديال لي كيس ما غنرجعهمش شنو غيدير لو فورنيسور لو كليون بالنسبه للفورنيسور الا ما رجعتي ليه هذوك لي كيس اصلا واخد منك الغارونتي il va les considérer comme une opération de vente ou le client il va les considérer comme une opération d'achat ها هي بالنسبه لو كليون achat d'emballage récupérable non identifiable لان les caisses non identifiables ou بالنسبه للفورنيسور autre vente et produits accessoires علاش استعملنا لو كونت autre vente et produits accessoires لان اصلا l'emballage la vente d'emballage ماشي هي la spécialité ما داخلش في l'activité principale ديال l'entreprise تنستعملو لو كونت autre vente et produits accessoires بالنسبه للenregistrement comptable on va utiliser عندي la facture à voir caisse consignée بقاو عندي prix de consignation hors taxe هو 100 ولا TVA هي علاش لان قلنا هذوك لي كيس لي بري دو كونسيغناسيون اللي تي تيستي عندي 120 درهم هي اللي بقات خاصو يرجعها ليا اوتوماتيكمون هاد 120 درهم اللي تي تيستي خاصني نحولها للهور تاكس je vais faire comment je vais faire je vais diviser 120 sur 1,2 est égal à 100 هي le montant hors taxe يعني accompagné de la TVA il y a 120 يعني le montant total هو 120 dirhams دابا ندوزو l'enregistrement comptable بالنسبه l'enregistrement comptable je vais considérer هذاك le montant que je dois rendre au client 120 je vais le considérer comme une vente de produits accessoires هي 100 accompagné de la TVA facturée puisque chez le fournisseur et je vais annuler client dette emballage et matériel consigné يعني ما بقاتش هذيك l'argent dette صافي اعتبرناها vente annulée 120 d'abord chez le client on va considérer que c'est une opération d'achat بالنسبة le client achat d'emballage récupérable non identifiable accompagné de la TVA et je dois annuler fournisseur créance emballage et matériel à rendre annulée 120 درهم علاش ما بقاتش créance ولات ما بقيتش انا تنسال الفورنيسور مي اعتبرتها opération d'achat لانني ما رجعتش l'emballage. Alors ici, on doit mettre les numéros de facture, le nom de client avec les montants. Et merci.